جی تو گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ نہ ہی کسی سائنس ایکسپیریمنٹ پہ ہے اور نہ ہی کسی پرینک پہ ہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک آدمی نے چیلنج کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کسی ہونٹیڈ پلیس پہ جائیں۔ وہ ہونٹیڈ پلیس کہاں پہ ہے؟ وہ ہماری سٹی جو ہے اس سے تقریباً کوئی 10 کلومیٹر دوری پہ ہے، اور وہ جو آدمی تھا وہ 20 سے 25 کلومیٹر دور رہتا ہے۔ تو اس نے ہمیں ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک دن میں رات کو اپنی ڈیوٹی جو ہے اس سے فارغ ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا، تو جب میں اس راستے سے گزرا تو کیا ہوا، میرے جو دونوں ٹائر تھے وہ آپس میں ایسے باندھ دیے گئے جیسے کسی جن نے ان کو باندھ دیا ہو۔ تو اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ آپ لوگ اس جگہ سے رات کے تقریباً کوئی 10 یا 11 بجے کے آس پاس وہاں سے گزریں اور دیکھیے کہ کیا جو میرے ساتھ حقیقت پیش آئی تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو گائز آج جو ہے ہم لوگ یہی چیک کرنے اس ہونٹیڈ پلیس پہ جا رہے ہیں۔ ابھی تو میں اپنے گھر پہ ہوں، تو ابھی آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو میں آپ لوگوں کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو گائز ابھی 10:20 ہو رہے ہیں، اگر آپ لوگ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، 10:20 ابھی ہو رہے ہیں۔ تو ابھی میں جو ہے اپنی کریٹرز XYZ ٹیم جو ہے اس کو کالز کروں گا اور ان کو پھر ساتھ لے کر ہم اسی اسپاٹ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ تو گائز آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو اس نے کہانی ہمیں سنائی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، اور آپ لوگ اگر لاسٹ تک بنے رہیں گے تبھی آپ لوگ جان پائیں گے کہ یہ جو چیز تھی یہ کتنی فیک اور ریئل ہے۔ تو ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ جی تو گائز میں نے اپنی کریٹرز XYZ ٹیم کو ساتھ لے لیا ہے۔ فی الحال تو ہم موٹر سائیکل پہ ہی ہیں، گاڑی گوڑی تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بندے ہمارے یہیں پہ ہیں، پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم اسی اسپاٹ پہ جا رہے ہیں اور آس پاس سے کوئی نہیں دکھ رہا۔ تو چلیں وہاں پہنچ کے آپ سے ملتے ہیں، کیونکہ بائک بھی دھیان سے چلانی ہے اور چلا بھی میں خود رہا ہوں، تو وہیں چل کے اب آپ سے ملتے ہیں۔ جی تو گائز ابھی ہم لوگ جو ہیں اس ہونٹیڈ پلیس پہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی جو ہے تقریباً رات کے جو ہیں وہ 11 بج رہے ہیں۔ تو آس پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ابھی ہم جو ہیں اس جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واصف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیمہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو گائز ہمارے جو دل ہے نا وہ قسم سے ایسے دھک 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 کر رہے ہیں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو گائز ابھی ہم لوگ تھوڑا اور آگے آ چکے ہیں، اور جو ہے ابھی ہم لوگ اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی یہاں سے تقریباً جو ہے وہ 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے، اور جس چیز پہ ہم لوگ آئے تھے وہ ہم نے وہیں پہ پارک کر دیا ہے کسی سیف جگہ پہ۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ ہم ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھو میرا جو دل ہے وہ دھک دھک کر رہا ہے، یہ واصف بھی آپ کو بتائے گا، یہ بھی دیکھ لیں۔ پہلے یار میرا تو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، پھر بھی سلمان نے کہا کہ ہم نے سارے کی چیز کرنی ہے، تو پھر ہم نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ باقی دیکھو اب کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے چیلنج ایکسیپٹ کیے ہیں اور وہ کیے بھی ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو گائز ابھی ہم لوگ اور آگے آ گئے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سنسان اور ویران روڈ ہے، یہاں پہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہے کسی کا۔ تو گائز یار دیکھ لو، ایک بات دھیان میں رکھنا، جو آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں نے لائٹس جو ہے نا اپنی بالکل بھی بند نہیں کرنی، اور جو ہم لوگ جو ہیں نا یہاں سے تقریباً وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ایک بلب نظر آ رہا ہوگا دور، وہ یہاں سے تقریباً بھی 20 یا 30 منٹ دور ہے۔ تو ہمیں جو ہے ابھی بھی یہاں سے تقریباً کوئی 10 منٹ دور جانا ہے، اور وہ جو روڈ تھی جس کے اوپر اس کے ٹائر پھٹے تھے وہ یہاں سے تقریباً 10 منٹ دور ہے۔ تو ابھی ہم لوگ اور آگے چلتے ہیں تقریباً کوئی 3 منٹ کے قریب، اور موسم بھی خراب ہو چکا ہے، بادل وغیرہ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، بارش کا بھی امکان ہے۔ تو چلتے ہیں، چلیں آ جائیں۔ تو گائز ابھی واصف او کیا ہو گیا ہے واصف کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میرا سر درد کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا یار؟ پانی نہیں ہے ساتھ میں، اس کو پانی پلائیں۔ اوے اوپر منہ کرو۔ واصف
यार मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने ज़ोर से खींचा है। यार ये जगह मुझे भी बहुत डरावनी लग रही है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा ही दूर आए थे और आप ये जो है वासिफ को देख सकते हैं। वासिफ कह रहा है ऐसे लगा है मुझे जैसे किसी ने यहाँ से ऐसे दूर से ऐसे खींचा हो। तो अभी हम लोग के जान जो है वो मुश्किल में डाल के थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। वासिफ अभी बैठ गया यहाँ पे। क्या हुआ है यार? कुछ नहीं होता यार, हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हिम्मत करो। तो गाइज़ ये जो जगह है ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतनी सुनसान है कि रात के इस टाइम यहाँ पे किसी आदमी का भी आना जाना पॉसिबल नहीं है। और वो जो बंदा है वो यहाँ से आई थिंक जो 5 मिनट दूरी पे होगा जब वो यहाँ से ऐसे वापस आ रहा था और उसके टायर जो थे वो आपस में बंधे गए थे। तो अभी हम लोग जो है वो थोड़ा दूर और जाने की कोशिश करते हैं और फिर से देखते हैं कि अब देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है। तो गाइज़ अभी जो वासिफ़ है इसकी तबीयत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यानी कि ख़राब होने लग गई है। और वासिफ़ जो है वो अभी यहाँ पे मैंने इसे कहा है कि तुम यहीं पे रुक जाओ और मैं जो हूँ वो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। और जो अहमद था हमारे साथ वो यहाँ से अभी पानी लेने गया है वासिफ़ के लिए, यहाँ से 20 से 25 मिनट दूरी पे है। और जो हमारा बाइक था वो हमने आप लोगों को बताया था कि हमने 15 से 20 मिनट दूरी पे खड़ा किया है, तो वो पैदल ही गया है इसके लिए पानी लेने। और लाइट इसी के पास है, तो अभी ये यहीं पे बैठ जाएगा। यार तुम बैठ जाओ और मैं जो हूँ वो मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। उसी रोड पे हैं अभी हम लोग, ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं उसी रोड पे ही खड़ा हूँ यहाँ पे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से और आपको भी विज़िट करवाता हूँ। क्या आप आगे ना जाओ, कुछ भी हो सकता है आगे, देखा जाएगा यार जो होता है। ठीक है मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हैं वो कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओए ये क्या चीज़ है? किधर गई? एक मिनट यार भाई मैं कह रहा था यार आगे ना जाओ यार। यार क्या चीज़ है यार आगे ना जाओ यार, आगे कुछ भी हो सकता है यार, मान लो यार बात। यार यहाँ पे जो चीज़ थी वो किधर गई? था उसने अपने ऊपर कुछ लिया हुआ, पता नहीं क्या था, वो जिन था पता नहीं क्या था। यार ये जगह नहीं सही यार, इधर से हम चलना चाहिए यार हमें। एक मिनट। ये जगह बिल्कुल। तो गाइज़ आप लोगों ने अभी देखा था कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे दरमियान में बैठी हुई थी, लेकिन अब जो है वो चीज़ बिल्कुल ही यहाँ पे गायब हो चुकी है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कि कहाँ गई है। तो वासिफ़ जो है वो अभी कह रहा है कि आगे ना जाओ, तो मैं वो देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारा जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं इसे कह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा और आगे जाके देखते हैं और पता तो चले। वैसे उस आदमी की बात जो है वो बिल्कुल सच हो रही है कि यहाँ पे उसके टायर जो थे वो दोनों आपस में बंध गए थे। यार अहमद को ना कुछ हो जाए यार, अब वो भी आ जाएगा यार। तुम अब ठीक हो? बस ठीक हूँ यार, आपको भी कुछ हो गया था यार। तो गाइज़ मेरा यहाँ पे सांस फूल चुका है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या होता है। रोड बहुत लंबी है, ये तो भी थोड़ी सी नज़र आ रही है, बहुत लंबी है यार। कुछ नहीं होता यार, आगे जाके देखते हैं। तो गाइज़ वासिफ़ की भी यहाँ पे तबीयत ख़राब होने लग गई है, तो मेरे भी अब तबीयत यहाँ पे जो है वो ख़राब होने लग गई है। अभी वासिफ़ ने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ना यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो हमें खींच रही है। अभी जो अहमद है वो तो अभी तक वापस नहीं आया, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। वो कौन है? ओ ये तो अहमद है। हाँ अहमद, शॉप तो बंद हुई पड़ गई यार, हाँ शॉप सारी बंद हुई पड़ी यार। 12 बजे का यार टाइम है, यहाँ पे किसने आना है अब। तो गाइज़ अभी वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और जो है हम लोग यहाँ पे थक भी बहुत चुके हैं क्योंकि हम इतने खौफनाक जगह पे आज ज़िंदगी में पहली बार आए हैं और अब हम यहाँ से बस जाने लगे हैं। बस बहुत डर लग रहा है। वासिफ़ आगे आपको बताएगा कि इसका रिएक्शन क्या था जब इसने देखा। मैंने यार वो चीज़ जब से कसम से मैंने वो चीज़ देखी है ना, मेरा यार ऐसा हो रहा है दिल जैसे मुझे ना बस चला नहीं जा रहा अब मुझसे। मेरा दिल कर रहा है मुझे कोई उठा के ले जाए।
गाइस ये चैलेंज यार बहुत ही डिफ़िकल्ट था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखें रात के 12 बज रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस एक कैमरा है और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। यार मेरा दिल घबरा रहा है। यार क्या हो रहा है भाई आपको? मेरा दिल घबरा रहा है। ओए सलमान 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 भाई क्या हुआ सलमान? आपको? क्या हुआ है सलमान? सलमान भाई सलमान यार पानी उठो। भी नहीं है यार। सलमान 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 यार वीडियो गई तेल लेने गाइस, मैं बंद कर रहा हूँ यार, 1 मिनट। गाइस वो सलमान की जहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पे यार हम शूट ही नहीं कर सके, क्योंकि वो बहुत ही देर से उठा है यार। तभी तकरीबन भी 1 बजे का टाइम हो गया है, चलते चलते हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। अब हम सिर्फ वहाँ से अपना मोटरसाइकिल खींच के, वही पता नहीं दुकान बंद करके चला ना गया हो। ये आप सलमान की हालत देख सकते हैं। ये अहमद के इसने, ये देखें आप, मोटे पे इसने ये मेरे सहारे पे चल रहा है। सहारे पे इसके चल रहा है। गाइस हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुँह से खुद भी नहीं चला जा रहा, हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था।